الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الغالب قهره، الواجب حمده وشكره، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير جل ذكره، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده جعل لكل أجل كتابا، وللمنايا آجالا وأسبابا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار، ما جن ليل وبزغ نهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، لا زلنا وإياكم مع غزة الصمود، غزة الثبات، غزة التحدي، غزة المقاومة. يا غزة الجريحة، كم في أثوابك الدامية من أحزان وآلام وأوجاع وذكريات تفيض بالأسى والكرب، ما تكاد ترحل المصيبة بأثقالها وكربها إلا وتخلفها مصائب تتكاثر كالسرطان في جسد هذا الجزء المنهك المنتهك من جسد مثل الغافلة. ألا فليحذر المسلم من خذلان إخوانه بأي نوع من أنواع الخذلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. I want to say Jazakallah to the people of Palestine, Jazakallah to the people of Gaza. They have taught us what in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum means. Before we proceed, I want to explain a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muslims are like one body. If one part of the body is injured, then the whole body feels pain. Whole body feels pain. Now it doesn't matter where you live, what your nationality is, what your culture is, what your language is. We are just like one building. Our great scholars used to explain the meaning of jihad fi sabilillah. Our great scholars used to explain the meaning of qital. But Jazakallah to the people of Palestine, Jazakallah to the people of Gaza. They have showed its practical example in this century, not only to the Muslim but to the whole humanity, that when someone stands up for the religion of Allah, how does Allah help them and make them steadfast? How does Allah help them and make them steadfast? Now, what can we do for our Palestinian brothers and sisters? First of all, we can make dua for them. After every prayer, we can make dua for them. And then we need to boycott Israeli products. We need to boycott Israeli products. This is too much important to understand. The boycott of Israeli products would not directly help them, but it's for our own faith. It's for our own faith. इसी बात को उर्दू ज़बान का सहारा लेते हुए चंद लम्हात में आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, मुकम्मल तवज्जो चाहूँगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने से उन्हें बराह रास्त कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि ये तो हमारे ईमान का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। उन्हें हमारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें हमारी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया है कि बदर को तवक्कुल क्या है, उन्होंने बताया है उहद की शुजाअत क्या है, उन्होंने बताया है कि खैबर की जुर्रत क्या है, उन्होंने बताया है कि हुदैबिया की हिजमत क्या है, उन्होंने बताया है कि हुनैन की इस्तकामत क्या है।
آج غزہ کے مٹھی بھر لوگوں نے پوری دنیا کی طاقتوں کو آئرن ڈوم کو توڑ کر بتایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک نعرہ لگائے نعرہ تکبیر, اونچی آواز سے سارے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. طالب علم محمد حسان مکتب الرحیم کا ترانہ پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ڈائس پر آئیں اور ترانہ پیش کریں.